Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jtinabahu. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul mukhtarumin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wa alal akhas salairna semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Al-Akhil Kabir Ki Al-Haj Hasbullah Mun'im Khalili, sesangat boten kaula mulyakin tur angagungakin juganan simulja Hadrat Mukarram Hadratul Syekh Al-Akh Rumanul Bustami Khalili, juga sesangat boten kaula mulyakin tur angagungakin simulja akhina fillah sahibul ma'had Ki Al-Haj Abdullah Ansari sareng sedaya keluarga dalem sedayaipun sesangat boten kaula mulyakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in sesangat boten kaula mulyakin. Tak lupa juga samulja akhina fillah Bapak Kepala Desa sareng sadaya pamong-pangwongipun sesangat boten kaula hormatin. Langkung dimen nyara boten kaula sareng pada panjenengan sedaya amuji tur asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah sareng inayahipun sehingga saat malam samangken boten kaula sareng pada panjenengan sedaya sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinta majlis, hadir dekat dinta palengkian dalam rangka haflatul ikhtibar wal imtihan seibadaki madrasah Miftahul Ulum juga pondok pesantren Sabilun Najah. Malar muka Rabu ben hadir boten kalau sareng pada panjenengan sedaya karat dua deka ajunan Allah Subhanahu wa taala eta tiakeun situng amal ibadah serta sebab
Selamat ben moljan beten kaula sareng ajunan seteja mulai dari dunya langkong-langkong paki saampunannya bis daka ajunan Allah Subhanahu wa taala kelaban kengeng barokana hadir daka majlisul ilmi kaula sareng pada panjenengan seteja pada kengeng barokana amin Allahumma. Sebab hadir kun hadir kadinto merupakan ibadah seagung nilainah saraja barokana. Ki zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning otabatoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadaki majlis pengajian, abadaki majlisul ilmi. Ngantengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengajian. Ngantengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam morok Abu Dhabu. Ngantengah para sahabat, para hadirin merengaki panapa seiburu kaki ban seidebuaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ebok tenaka dintong beda rombongan pada geng deteng seetan deun kelaben putapuan. Deti zaman dimen menabi beda rombongan pada geng mekta tegengan deteng. Mereka bedengar tengerah beda tetan denah. Napah tetan denah ingki kadento etapuin dardur dardur dardur. Jadi berarti lah ampun beda rombongan pada geng deteng. Para rabu sesangat peten kau lamul yakin. Para hadirin seperapaan merengaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam morok. Seperapaan merengaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Dhabu. Mireng beda rombongan pategeng seetan ten kalaban putapuan spontan para hadirin pada cekeh saampun cekeh pas pada keluar dari majlis pengajian ablence takok tak melo kun kare 12 orang seki sabar ngaji seki sabar ngeding ngaki pengajian. Selain la ampun cemut seteja takok tak melo saabelence. Tak abid beda kesetian pengajian tinggalaki para hadirin. Kun kare 12 orang seki ende ngaji seki ende nyari ilmu ki sabar ngedingaki pengajian. Ajunan Allah Subhanahu wa taala atikanan malaikat Jibril. Jibril abdina sampiannya bis ka Muhammad atau raki ka Muhammad cek saking orang setepak ngaji kelak ngiding beda rombongan pategeng deteng pas pada keluar kapi situ nga ada sesabar situ nga ada sengeding aki pengajian maka langit tak penyap capa aing bi sengko cureng-cureng eposan nabi apoi. Untung ki beda 12 orang seki ndek nga. Makanya gak sepanapa sengaji tadi. Moga-moga tetiap barokah saraja. Ndak kebetulan kaulaban pada pancana saja benekun selamat nang dunya tapi moga-moga ya pas selamat sampai pagi saampunnya bis deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lu kadik nikah raja nabaro kana ilmu belanah muka-muka kaulaban pada pancana saja benak foto sebedah benak foto sebekal bedah ila yaumil qiyamah muka-muka eta tiakena orang saya pada kenceng ngaji pada kenceng nyari ilmu amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kau lamul yakin. Samping ilmu benika isare eka angkui terore barokana samping kak dito seisare manfaatul ilmi samping barokatul ilmi seisare juga manfaatul ilmi.
Prabu sesangat boten kalamul yakin nang dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali atabu asy-syai'un nafis al-marghubu fihi yang qasimu ila salasati aqsamin. Barang sebagus segenteng saya kesenengin ben saya sare sareng orang badekah beda telo macam. Sepertama debune Imam Ghazali bareng saya sare li ghairihi karena eka parlo ngasih lagi bareng lain. Nomor 2 bareng bagus seesare ingki gak dito mayut labu li zatihi bareng seesare karena zatian bareng peneka lakar nyaman. Nomor 3 mayut labu li ghairihi walidatihi bareng seesare karena zati anak karena bareng lain bisa ngasih lagi bareng lain juga esare karena bareng mereka nyaman. Sering Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu contoh lagi bareng seesare karena bareng lain iki kaditon contohna ad-dirhamu wad-dinar cek saking semangken pese rupiah nikah pese penika isare li ghairihi karena bisa ngasih lagi bareng lain. Napa? Bisa keangkui meleh beres, meleh kelambi, meleh panapa sedetik kaparluan. Sesare beniki karena zatian pese menika tapi karena bareng lain mun pese ne klunyo bisa sampean tepaleten sampean bisa mate sampean. Jadi pese menika esare li ghairihi karena kangkui ngasih lagi bareng lah lain. Kap yoreng seneng tero nyare pes bener ki. Ki jaipon sampean jaipon orang seweli letak terus sekali tolakud dunya wa khaful fitana cepon para wel mongkole sampean bene weli teh kila pokok bener carana bener carana sorofaki la alhamdulillah tanten orang dadi weli secek weli no ongku nika tak lebur pes berarti mau tak lebur pes ini cintanya ki murni bungkol karena Allah tak lain. Mungkin sampian cinta nala acah-acah lagi. Cinta keria para rabu sesangat betul kalamul yakin. Akadik Ki Hasani situ kiri kulo yakin make kulo bene weli kulo nyakseen jak Ki Hasani ni ka weli. Anapa pola tak lebur pes. Tak lebur pes situng saat Ki Hasani kadito epangki sareng Ki Fuad kan pernah kena Ki Hasani epangki Ki Fuad Ki Hasani menika madeteng tokang leneng bebeuna labeng nika pas etambel lembain serap mereksanen Ki Fuad man mak ki tonton dan cing labeng tak rusak jaat bener masalah yang rosak engki penapa pola nun budo tamoy tak ada bengkok amplop pesono angkin nang bebena labeng bi kok itu poin men tak bisa kok aduh men sampean tak saja nelo bengen mungkin lagi saya ngapain nih beri pete taruhlah di sini ini kalau yakin Ki Hasan ini waliyul jondeng Ki Hasan ini tepak perayaan Ki Acungeng Ki Hasan ini pola pahole barogan nanti ki muka-muka iya ko sandrena amin Allahumma sebab lebak sehari karito ilmona kilina dari situ ika dinto keng cuman jeding dan kapi panah tetap dari situ jadi ilmu sedogiri sarang kanto pada lah tak bi
Jadi masyarakat kanto jek sampai tinggal lagi kak dinto. Nika juga gel tinggal ring sepo kula aban nika dimben saabade lagi kak dinto pertama kali. Jadi kula cek bunganah kak dinto masyarakat kak dinto agak dicek lebur da ilmu. Muga-muga asam bunga ongku dek para masyayikh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab para guru kula sampai sejak nika debune Kanjeng Nabi masuk swarga di budi. Ternyata tak nyaman tadi kiai. Pun alhamdulillah sampean tadi Pak Tani nika. Para kiai nika masuk swarga di bu. Debune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu azza wa jalla lil abidina wal mujahidina udkhulu al jannah fayadkhuluna. Debune Kanjeng Nabi idza kana edan nalikana ledeteng yaumul qiyamati panapa are kiamat. Kula mun pengajian kayak maknain mak oleh baro kana wali songo. Sebab sa makna gandul utawi iki iku nika napa? Wali so. Jadi nekak ngelebeten jalan wali makle pada dikit depak ke Allah Subhanahu wa taala apereng para wali. Amin Allahumma. Monggola sambian tak takuan dek ke para wali takut tasasar tanggi. Engki na engki. Terus ki. Kula saungkuna sareng akhina fillah Ki Abdullah nika ion jengli walian kita mangki waktu. Nika sengonceng kula nika setahun setengah nika. Nggih kula catat ben ngurgan lagi kula mangke ndik rutinan. Nang compok TV. Kula ndik compok nang disah nika ya parengen oreng. Niki saben malam Jumat kadinto apa ngaji. Nika kurban lagi kula. Nika demi Ki Abdullah nika. Demi sampian boleh nggih. Para rabu sesangat beten kalamul yakin debune Kanjeng Nabi idza kana idalan nanika naledeteng yaumul qiyamati panapa are kiamat yaqulullahu atabu basara Allah azza wa jalla lil abidina dak ke orang-orang saahli ibadah wal mujahidina ben orang-orang saaperang debune Allah udkhulu al jannah ayo ben kapi masuk ke surga. Sambukan itu fayadkhuluna maka setuju orang-orang seahli ibadah, orang-orang seaperang penikah setuju masuk ke surga. Para kiai guru kula sampeyan saja tanpa cangkem. Oning takkan cangkem. Milane sampeyan untung tak dadi kiai nyaman sampeyan niku. Sampun dalam masuk kapi orang-orang seaperang, orang-orang seahli ibadah. Para ulama boleh tak panggil tak pakon pamasuk je saking da Allah taala tak protes je saking Allah pro matur nih kan mendek Allah taala ya Allah bi fadli ilmina yata'abbaduna wa yujahiduna ya Allah satu je paneka orang batatang ibadah kenceng ibadah orang-orang saaperang matedeng kenceng kaanggo aperang semangat kaanggo aperang panika sedaja alantaran ilmu kula jek saking tak terangake tak buruk bik kula tak kira matedeng saaperang tak kira matedeng seibadah saking tak matur ben para ulama mak bener kula kadek tak kita sik keng tak sampai matur ngeka ngaran nang dalem antena ngocak nika bela untung alhamdulillah sampean tak dadi ya masuk surga dah. Amin Allahumma. Nih seru udah tadi kiai ini tanpa jang. Akhir ajunan Allah Taala debu. Antum indi ka ba'di malaikati. Beanjira kapija mungkuna sengko pangkat ben kedudukna pada sebagian tang malaikat. Beri di malaikat anapa sebab malaikat kadi itu akad tingkat bodoh sedangkan Nabi malaikat Jibril bodoh boleh ini ke ulama ini termasuk bangsana kabulana Allah sekelas sasarang pada malaikat sakelas sampun kadi itu ajunan Allah Ta'ala ada bu
Isfa'u tusyaffa'u. Ayo beun ambil pertolongan, ambil keselamatan. Siapa seperlu selamat beun. Siapa selamat dari neraka, siapa seperlu ajak beun ke surga. Ayo sare. Beri kebebasan para kiai gila. Semua kaditu alenteng nyare. Santrena, tatangkeun, nalkan nalla, nak poton, muarai pemasuk kapi, ini kata tuli masuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangkui kalimat thumma yadkhuluna. Jadi samarana masuk kata tangkeun murid santren setuju, nak poton lai pemasuk setuju, thumma ngangkui kalimat thumma Kanjeng Nabi bener ngangkui fa wa thumma lit tartibi bid fisali wal fa'u lit tartibi bin bil bittisali wa thumma lit tartibi bin fisali. Jadi jarak semarana abri syafaat dek santrena, abri syafaat dek kata tangkeun, abri syafaat dek ka famili saja ni kata tuli masuk thumma abitian. Apa kiai-kiai mata tuli masuk? Tak kok beda santren semua beda meleng, tak kok nyelket. Kasa santren semeleng itu masa biasa, sabuna telat juga sekolah nampak absen, tak kok nyelket ngusare. Ternyata lah ampun alhamdulillah. Baru dinyatakan lah ampun, benar-benar lah ampun, selamat saja. Baru summa yadkhulunal jannah, maka pas setuju pada masuk suar. Moga-moga kula sampai saja yang tos sarang anak baki ansori nanggi nang bang swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang tos sarang para masyayikh sidogiri. Amin Allahumma. Termasuk Kiai Hasan iki ngantos kaula ban pada panjenengan saja ya ku santren sadeja. Amin Allahumma. Nomor 2 jawabnya Imam Ghazali saya beri contoh barang seesare lidzatihi karena barang menikah lakal manfaat nyaman. Napa contohnya? Sering Imam Ghazali contoh ke at-ta'am deureun kakak beres kadinto. Nikah esare orang pada nyari nasi anapa? Pola nasi di kalakar nyaman manfaat ke aku masehat beten. Engki niki. Deboni Imam Ghazali menabi ekor okor eding tandingaki bagusan ka emah seesare ka anak karena zatiyah ben bareng seesarne karena bareng lain. Deboni Imam Ghazali lebih utama, lebih bagus bareng seesare karena zatiyana bareng menikah. Jadi PC sarang beres mulyaan sebab napa? Orang adik PC ada orang ngajualan beres kaliren sampean. Ngene iki. Mun tak andi PC beres bedo kenyang sampean. Ngene iki. Ngene iki. Le ilmu debuni Imam Ghazali nika tergolong napa? Tergolong bareng seesare karena zatiyana juga karena manfaat kaangkui ngasih lagi bareng lain. Sesang Imam Ghazali saya contoh lagi nang dalam kitab kadito ingki kadito sihatul badan. Sihatul badan penikah termasuk barang segenteng seesare sarang sedejana orang karena apa? Karena zatiana sehat nyaman. Nyaman tak nyaman orang sehat. Bukten aja cek nyaman mun orang sakit nyari make pai ontal, make suntik yang kula gaduhan wajadi. Mun sakit wis suntik jombon takel. Salah sakit ki suntik aja. Salah sakit ki jombon pae. Jadi tak ada obat nih. Lain boleh sarang Kiaiul Lazim Sidogiri. Keng Kiaiul Lazim kula ki. Kula nika Kiaiul Lazim nika nintenya mana Kiaiul Lazim Sidogiri. Kiaiul Lazim Sidogiri niku waliyun min auliyaillah. Nabi assalam dari salat assalamualaikum warahmatullah saya jawab Kanjeng Nabi. Sampean pernah mimpi tak pernah.
Nggih. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leniki itu lazim kali nikah. Nikah menabi sake pas sarang nyai ibu diaki. Jak eman ki buru dateng. Ki buru dah. Sampian sake sehari. Aduh sake kula. Mangkan ki sehari, mungkin itu lazim ni kasake ni kai, dia ki jemu, cetak kita anda, eman ki buru dah. Sampai ribut nyari dokter nyari neka, nanti isangku tak ngelang gitu sakit ni kan ngelang itu malah sabaki nang akhirat orang sehat ni kau waktu nang budak nang akhirat terus abuli boleh ketunya terus sakit nengalian orang-orang waktu nang tuin kakek sakitan kadito nang akhirat nyelonong langsung ke surga amar kedusan melen nang terus sakit sampai Keng mon sabun mon tak kuat gi saja ni kuto bi malaikat sampean. Para rabu sesangat beten kalamal yakin. Titik contoh aki sareng Imam Ghazali perang genteng bagus pada sare sareng orang ben napa karena zatiyana ben karena manfaat kaangkui oleh kanikmatan selain nikah contoh aki sareng Imam Ghazali sehat apa boten sehat nyaman ajelunan soko kuat aduh mulut kening asam aurat nyelo kabin jadung taknya ajelunan nyelo kap tedung mereng nikah sakit mereng nikah sah napa boleh pas sampai kening kencing mah waduh mon kencing manis nikah ambulan ning ambulan ceritanya seneka rahmatullah alaih Kiai Nawawi Sidogiri nikah Rabu dak dalam Kiai Mazkur bedeneng betuan par kan itu sampun apangki Kiai Nawawi medeksanen kadina apa Kiai Mazkur saya aduh mas ambulan mas kadina apa ambulan kula kencing manis apa kencing manis ambulan engki keberek ketemar ngebe orang mate kadi mobil ambulan oh nengki manuun mate walau takut tak ngerti sampean eka engki kalau tak nyaman melana sehat nika isare lakar sehat nika nyaman samping kadito sehat kadito bisa ngoleh pana pas eka perlu sarang kau leban pato panjenengan saja bisa intar ka sabe bisa mangkat pengajian bisa ka kamasaos alantaran jadi sehat nih sare karena zatian sehat lakarlah nyaman ben boleh sehat kadito bisa ngasih lagi panapa seeka perlu sarang kau leben pada panjana saja le ilmu jaipun Imam Ghazali termasuk senomor telo kadito sare karena zatiatul ilmi lakalar nyaman nomor dua karena ilmu juga bermanfaat jadi ilmu kadito kaangki orang senikmat orang meloloh ulah kedua contoh jika itu Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil kuat itu nikmat muruk nih kamu ngaji nih kan nikmat menabi songkan pas morok beres mangkule sampean tak sajan kering sebab kita ngerasaki lazzatul ilmi Likidul Alim kan itu situng saat waktu namios ke Mekah bola na paleman na itunda sampai 10 hari nangis ka dito aduh may itunda ya pray boleh ko ngaji mungkin sampai nama ngaji pray lah lebur bila tanya aki cong tak ngaji cong libur karena tadi seneng libur enggi acakin cak para rabu sesangat beten kalamul jaki senomor 2 ilmu menikah isare karena napa kaangkui nga oleh kemanfaatan selain malah kemanfaatan sehasil lekil ilmu panika manfaat seluar biasa panapa ikat itu as-sa'ada al-abadiyah bekal nga oleh manfaat keselamatan selangkeng ikat itu bidukhulil jannah kelaben masuk suar lemak bisa manfaat ilmu panika
as-sa'adah al-abadiyah sebab kelaban ilmu orang bekal bener ibadana, bekal tepat akidana, bekal bersih adena. Bab ilmu seesare keangkui masalamat aba neng dunyana beneng akhirata panika bela telok. Sepertama ilmun li islahil ibadah, ilmu sekaangkui mabender matepa ibadah. Nika saya kocak ilmul fikhi. Ika kaangkui matepa ibadah, dek remacarana wudu, dek remacarana solat, dek remacarana zakat, hukum ikau ningen dalam ilmu fikih. Termasuk carana ajegeng nika sarana kaangku ibadah saja. Nika bakal eka oleh lamun orang kedua ilmu fik. Maka sepertama munturut di orang seselamat neng dunyana beneng akhirata kita ilmu fikih, ilmu sekaangku matapa deka ibadah. Nomor dua ilmun li islahil aqidah, ilmu sekaangkui ma bener matepa deka aqidah. Iki kadito saya kocak ilmu tauhid. Nomor telok ilmun li tasfiyatil qalbi, ilmu kaangkui abersehen ate. Saya kocak ilmu tasawuf. Lekat dinto kotu andi telok ilmu panika. Muntara dadi orang salah. Bab lamun andi fakih malolo akidah na lopo tompes nika. Mungkin. Mungkin fakih na bener. Napa? Akidah na bener, ate na kotor. Ujub sum'ah riya kosong kabine. Mungkin bener akidah na fakih na kalero, salat apa lopot. Contohnya sepot pot kula sejud nyemput mangki neng napa neng musola atau neng masjid tepak safar kasa. Allahu Akbar. Jaga dari sujud pertama natuk Allahu Akbar betal nika. Bab salat nika takbir ngangkat tanang sesunataki, napa ngangkat tanang sesunataki namung neng telok tempat, neng empat tempat. Nalikana takbiratul ihram Allahu Akbar. Nalikana turun menuju ruku Allahu Akbar. Nalikana jaga di ruku Allahu Akbar telok. Sekaping empat jaga dari tasyahud lainnya kak dinto tak sunat. Sarana tak sunat mun ngangkat tanang dua yang kak nika berarti lah empat kulian situng dua nika banyak khusuk klero. Maksud aku ngangkat tanah Allahu Akbar tahun sholat abad jadi kodoneng nika mereka fakir nika si panggempang seketelak mata nika banyak setak ketelak mah engki melana kodu fakir nah andi tauhid andi tasawwufan le ilmu telok nika kula yakin ainul yakin hakul yakin iya jeraki ipun duka dinto iya jeraki ini madrasah kak din moga-moga ilmu seekoleh para santri jadi ilmu semanfaat sehingga bisa ngoleh kabejraan al-abadiyah iki kak dito dukhulul jannah amin Allahumma. Anapa ilmu panika mak bisa jadi buan kak dito bisa ngoleh sa'adah kebejraan selangkeng pagi masuk ke surga. Sebab syarat mutlak muntro masuk ke surga panika kudu andi karcis surga. Napa karcis surga? Engki kadito iman Islam seebekta sampai nika karcis surga. Mun beda orang mate tak ngebe iman Islam mustahil sebisa masuk surga. Sebab tak andi mun betedang bentro masuk orang tak mate tak ngebe iman tak ngebe Islam bisa masuk. Keng syarat di rumah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat sampai beda onta bisa masuk de lobeng aja bisa kira. Mau masuk aku bola cerki ceran sampean engki
oneng cerkiceran ring kantor. Oh, kula nika bahasa Jawa semua elang. Lah kalau kadung Madura kula nika. Jadi kula nyon sepora. Ki ngerti kabeh iki. Alhamdulillah berarti kula uju salasa beda gunana. Tak ngerti ada gunana nika. Pada bi melain jeren kopok nika. Para rabu sesangat beten kalamal jakin. Terus ki. Mun beda orang mati tak ngebe iman Islam bisa masuk surga, tapi hatta yalijal jamalus fi sambil khiyat, sampai beda unta bisa masuk dak lobeng bisa. Bodoh santri kula semaleng aja bisa masuk latim. Dak remah, kilo bang aja rumah peraja. Ya ontan nabi gulai peraja ke ya janggul. Cepun Al-Quran jamal gil untane kajerum kijerum neka serajana sejarajana jerum senek kene on. Engki nami. Lemangken bila kula sampean nak foto kula sampean bisa sedek laben maktakar cesa surga sehingga selamat dari neraka, tak kenging punten kudu dadi orang setakok deka Allah, sekocak takwa Allah. Napa takwa Allah banika? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ngelakonin setuju panapa setiti pakon Allah ben ajawi dek setuju panapa setiti panceng kena Allah. Nika seekocak tak sarire seekocak takwa Allah ngelakonin perintah ajawi larangan, maka tak mungkin berhasil, tak mungkin wujud tanpa ada sarel. Dari kak dinto ilmu isare kaangkui ngaoli as-saada al-abadiyah, sebab ilmu eka buto takwa eka buto selamat iman eka buto kaangkui karti sesuarga makle selamat dari langgeng nang nara. Kula deka andi cerita saat bukti aki je iman Islam kaula ban pada panjenengan sedaya bekal ewa selamat sareng anjuran Allah lamun bungkos kelaben selalu takut dek Allah sekocaki mulazamatut takwa ngelanggengin takwa dek Allah. Kula ki tahun 2011 bulan Ramadan umroh ke Mekah. Gimana umroh ke Mekah lagi hari Masjidullah. Masa umroh entar ke Amerika lagi. Nika lebih jelas lah. Jadi pun orang-orang nak santri sifat kasifah kaangkui majel. Takut pada tak ngerti je. Napa? Umroh nika ada mak. Le saampunan kula bedanang Mekah, kula mangki peristiwa sealamin kula tibi. Saya bisa ibu di madrasah, saya bisa ibu di pelajaran. Kenapa kadinto? Kula masuk ke Masjidil Haram Mekah terlambat. Kenapa mak terlambat? Polana waktu kadinto kula makta jadi ali enaba. Kula polana kita pernah abeles de ring sepoh. Kula keduan majadi ewek tasar kula umroh. Karena makta jadi kaula terlambat semasuk di Masjidil Haram. Masjid isabek nang tanena Masjidil Haram mai kunci niat nang kursi dorong, kula tuli masuk ke masjid. Terus akin apa ambu nek ceritane? Yo Masjidullah tinjung ngatengah cerita ambu. Terus ki kadik lo ngantok goreng kantone kan. Mantelikap sini rupanya. Terus ki karena terlambat kaula mangki barisan soft nomor 2 dari budi. Ini dari ada ki, dari ada para takutu Ka'bah. Ini ke dari budi. Jadi barisan soft kaula pas di belakangnya lagi beda soft boleh. Budi na boleh lampun labeng Masjidil Haram. Jadi benek tengah. Benek eteng
Wale bur tengah orang kanton iki. Jemaah telat agelan sampean iki. Buru paham. Tak eteng. Tengah boleh. Jadi benek tengah akadi cerita nang kitab Ihya rasa. Nang dalam kitab Ihya Imam Ghazali nika aduh beda ba'du sahabah malah penika benih sekadar sahabat min akabiri sahabah termasuk kiyaina sahabat nika menabi salat berjamaah nika neng luar melolo neng peram-peram masjid tahu neng masuk ke saben salat nika tak pernah neng dalam neng luar melolo. Jadi bangsana sahabat sekelas ustad nika kan ilmunya ki saking ngebutol ki ese separo ki kocak punika sahabat ulama tinggi pun ya min akabiris min ulama'is ini kan Nabi berjamaah ini kan yang luar melolo jadi sahabat sekelas ustad seilmunya kita penuh nih ya berpikir njok kiai jadi sholat mak nuar melolo tak gendengan seneng dalam kocaan sih us ilmu sakit orang nih milan aku tuh terus ustad nih kang jangan ambek pegek ke kiai lagi nyambung malah tak kocak lagi uang kene gampang nyalaki kiai jadi kita ada pak nyalaki kiai lemong guru nih kan wong guru zahir sampai nikah kelero nikah kau duit takwil sampai 99 kadang-kadang pada kiai nak norak politik nak kerasan tak remare. Kina lagi, kan yang belet. Lemon ada kiai politik eketibiin mereka. Mungkin lagi, karena kerdi. Mungkin lagi, oh anu kiai politik, isang ko tak penting ana. Eka di nang Thailand mangkene kekuasaan reng kafir apa? Pola ni kiai nak waro-waro kabil tak gelem dadi pemerintah. Habis sekarang Indonesia pun kan kiai nak politik mungkin apa lagi jadi sampean kau tuh husnudzon pasukudzon dak ke kiai nak kena yang belet lagi mungkin apa lagi jadi mon beda guru ngelakuin ini kelakuan semungkuna sampean akhirnya tak cocok tak wilin sampai sangang bolosa mungkin kadik ria lopot kare tak kare sangang po kare apa sangang olo bel olo ropot wah lopot njok kare sangang polo pet terus iki kita sampai separuh lah malah lagi kiai pengen belet sampean kina mengki kapok tak kapok kereng mas tulade mau tak kerengen biasa arasanan kiai deh kena yang belet dagingnya kiai ini kabeda racun nah orang arasanan ngakan dagingnya seekerah jadi mau arasanan kiai kan itu mentem iman nah sehingga mati ngabeda lagi suul ha naudzubillah min osom mangken pilpres juga banyak lagi kudu arasananku mungkin lagi ambuin terus ki sampun kula ki sahabat ki terus ki sampun kali sahabat kali itu sekali nikah pas sahabat seki kelas napa ki kelas ustad ki tak jeleten tegur kiai ini sahabat sekiai kiai kanyan apa jongkon kula ning ngalen ajunan menabi berjamaah mak nang luar melolo tak ning nang dalem debune Kanjeng Nabi segenteng kan sesama ke imam sajen semak ke imam sajen genteng jong makin kok nekuk debune Kanjeng Nabi jong kacin apa debune Kanjeng Nabi mun beda orang sholat berjamaah mun sop seiade etrema anapa sepora tusana ibu din sepora kabu terus sampai ke budi jadi kok meles jadi budi dong ya dia mau melakukan nikah sampai engkau je tak pantas jong mun beda ning ada jong tak kau orang sebudan nang budi engkau tak oleh sabaran Allah engkau je orang coba kotor engkau je jong ternyata genteng nang nikah nang tawadu nyalep de ustaz sebudan nang budi imam
sehek matehek nih mungkin mungkin sampo suudzon dak kiyain nih naudzubil ya jelas akin nih begula mali ampus arasanan kiai nih ya gua udah pilihan nih ke arasanan kiai dok kiai oleh pese berempat kurang ajar nih sangku ada parlo nih mungkin Indonesia jaya Islam kenapa? Pola nih kiai masuk dak politik sebab mau anda sama lo politik selain kedibiin mereka yang ngerosak bener tak bener ini contohnya Thailand lombok masuk Islam bareng sama Indonesia makin ketinggalan ini kewasairan kafir beda rohiniya roh lantaran nih tasawuf pas akhirnya lagi ke orang ini pas ini ketika zaman Kanjeng Nabi mengajar para sahabat bunuh Sayyidina Ali nih wow bener orang kafir orang ngapal Quran tahajud gini lah gak ditupar lo nih melu aja perasanan kia neng ka ima saus manfaat nih kia terus ge Cuk Mas Dulati bahas cio parlo ayo parlo tak parlo makin cek biasa nang dukar du arasanan kiai mak tahu Mas Dulati ngeding kok penggula mungkin mak bener Mas Dulati jaga moga-moga iparingen ambu sampun gak diton terus lagi cerita mangkisop kula pas ora bejeng sunat kula mari bejeng sunat tujuh ngantos berjamaah tak abit pas bodo orang alenteng ke lauk ke deje nyari tempat tak mangki kula pas andik pikiran neser aduh neser orang agak di bener orang Mekah kadi orang jauh kia cuma tak nemu tempat tak bisa berjamaah orangnya akhir kula andik pikiran neser teguh tanang ibu kula tarik aja toju keng sambil seneka kula ring selak pikiran kula dekik mula nadek taklah lorga yang kula mereka itu orang toju mereka toju nih kah ben seesok nika pas isabe ada kula persis aduh payah orangnya pada remas aso juteng kok jadi mereka dinto kula atole saya jentek kerjat kula kenapa mata kerjat oh ini kata kelampian salah tak kelampian kotor kapi banyak korengah jadi kain ikhram dua nih kayak kesarong seteja tak kelampian bengkang nih aduh jago masa pahit tondung ngajareng kok senyoro toju lah jago mari kula andik pikiran sengak bain Allah Ta'ala ke nguji sengkok debun Syekh Yasin Nabi Khidir ja po ampo aroba orang semacermet jadi kok enggak kenikah langsung teguk tanang bilo cop wah Nabi Khidir raja jago pikiran kula anuan husnudzon klero tembang suudzon bener janggul debun Kiai Nawi orang mon suudzon ja notuaki atena jauh sebab orang lain kiasaki dak abeenti bodoh cerita nih kak, bodoh orang biasa maleng, gigi, pas tedung bini nang kamar, sampun nelon kalau orang didik, orang didik, teti maling gelak, ki orang sebiasa maling gelak, tedung bini na lon kel, nang kamar, lek orang ngerti gigi. Lepas ngeding sekresek nang budina romana pas langsung ngocak semaling dek kebidene lele burung kilo anak apa kak sebenarnya lah siap anak apa kak lala tunda kilo bener maling jalan itu kuning cendela ternyata napa ting tekos lebet kiasaki bi abanti bi mon sekresek nang budin romana orang lengecok bener ge idza sa'a aklul mar'i saat zunu nuhu lamun orang kade to coba atena coba banyanan bi kula le tekuk tanang cop Nabi Khidir iku jangko angwan husnudzon klero etempeng suudzon ben
Mari kadinto kula minta duwa. Pak, kula minta duwa na Pak. Muga-muga kula benak foto-foto kula paringin dadi orang saya selamat. Sedenya ngo iman Islam husnul khotimah. Mari kula minta duwa kadinto orang ini kan neng tak ajab kita moga-moga amin depada cek sampai ngocak onggu ni kanten. Waduh kula saja Nabi hidirong ku ngalah orang jah keng nyoba sing ku Allah Ta'ala sabar apa tak sabar. Kula pas ingat cerita nak Syekh Yasin Al-Padani situng saat masuk ke Masjidil Haram Mekah. Tepak ke dalam mari bojong sunat santri saabing keng kila ageng gengku. Napa gengku ring betul? Artinya tempo nganggur senegala. Engke bener nggih. Gengku matur kiai berit biritan setero erabuhin Nabi Khidir tero pangki Nabi Hadir. Oh iya bede engko andi engko men maca kitab ruwet ya bingung ya lebe jadi dah datang Nabi Khidir le buruk kok nyaman lah tak usah montuk dak sabilun najah kok sampai sabilun najah sampai adik nek kabin dah kok prei madrasane ka jele mutala kabin nang Nabi Khidir nang kamar bang sebang terus jebone saya Yasin mare santri matur tak langkong kiai abdina teronyoon ijazah kan itu kiai. Oh ben tak bisa ben apa napa ya ben make masa berempai ibu tak kira rabuin apa napa kiai ben dia bolon aten gempang pegel gempang ngamukeun Nabi Khidir jepu ampu arabo ring sema pegel macam remet ben waktu nengkok masuk di Masjidil Haram labeng sepertama ngetala beda orang asalaman kaseko engki tak salaman ben punten apa kurang ajar kita andi adab salaman da ajunan kan seneka salah kelampin kotor kabeh Nabi Khidir gelek Jogja waktu cek kastan aku kemalengan kok jadi kok elak kene langsung tekuk cop-cop tangan sebanyak goreng ini cop-cop iku sebab kula ampun yakin je Nabi Khidir tidak wah minta tuh sajen tak jawab sajen bingung kula aduh Nabi Khidir aku je mari minta tuh pas sajen tak jawab aduh lah Nabi Khidir aku joreng je le tak abit pas terus pepe nene ka penelpek ka pepe kula sambil akoto le koto ni ka sampai semakin akadi ekeding jadi pelajaran jadi madrasah ada kula napa saya koto aki sedekah qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu ingat sakabina orang sabada iman ittaqullaha ta'ala sampean Allah deka Allah haqqa tuqatih kalabon ongku takok wala tamutunna lamun beun ongku takok wala tamutunna illa wa antum muslimun maka beun maten bakal netepen agama Islam husnul tok jang bulu tak kelerong kok nyop-nyop tanang orang dia sebanyak orang cek cuma tanang make tak kelerong nyop-nyop buriin kok tak kasta niki perumpamaan nih kaki wah nyop-nyop buriin orang sampean nih ka umpama nih ka saking untung aku saking tak kastan aku lah nyop-nyop orang kat itu seakan-akan seneka je saking nyop-nyop burin kula tak kasta saking sakalang anapa mak sakalang kong kula sebab cante bunuh orang kala pak kau dulu mate kula sekut maca ayat nikah banyak kiai ustad tepak khutbah nikah ayat nikah saya baca nang tak ada pak kadi orang keluar ayat nikah mun benih orang asampung deka Allah tak mungkin kadi nikah bablaman orang asambung deka Allah nang babae kunjek nang iatas aku nang babae kunjek nang atas aku le bakil sampeyan ya artien lain artien lamun nang babae nika nyebut Allah aras aku li ajawab asam mak bersih iki boleh nikah Allah tok sededi pandangan melona kiai anu adik kiai Khalil Jitogirin
Menatua nika santri mana-mana toilet murid tak langkong kiai nyon barokatuh. Ayo arang-sarang sultanud doa Al-Fatihah. Mari. Sampung. Kula sampeyan tong petot. Wah, lah tak ngowos. Ini tak sambung dah Allah. Nggih nggih. Nggih. Oh tak pada lancung tuh orang sak sambung dek Allah. Tak sampai termuter. Paling butan kula nengeri tuh neki Hasani tuh neki Khalil niki nama telok. Allahumma shalli salatan junjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat ila akhirih. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa la tafdhna baina yadayka ya arhamar rahimin. Semur telok. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sampeyan ngonceng kiai kadene aja pandaan tuna tak pok bisa agawe berkat. Sangku tak manti. Nggih. Ini sampeyan ngonceng kiai jo arep lanceng duwen namun bangsana kiai. Rabuna bae lah ampun. Napa madeteng baro. Amin Allahumma. Keng bener kiai kula bener kiai kula. Toko Mas Dulatim kampanye ini. Terus ki. Terus. Dadi ora gila maca ayat Kak. Tok do Pak kate kula. Masuk akal. Montor dadi orang seselamat sedenya ngo iman Islam kudu selalu takut dekat Allah. Gelek kula ngaturake sekocak takut dekat Allah iki gak dinto ngelangkonen perintah ajowi lara. Masuk akal. Sebab apa? Sebab setiap orang Saudi baik sesehat atau sakit, baik sengude atau tua, baik sesoki atau tadi penikah si dentek pada mungkin lagi dentek napa dentek Rabu na malaikat mana malaikat malaikat tapi dika dentek malaikat maut cek saking sampean makin bigule tanya aki anu napa sampean tojuk kok rokok aneka aja sampean ada entek malaikat maut tak ngomong sampean sebab kabeh orang ada entek rabuna malaikat lu mungkin mun beda orang ate dentek seadentek dateng seadentek teu bade remah tergantung neng seneng orang saaden engki sampean mungkin biasa kebenggel biasa ning kantor ki mun belanja norjo ngambek kendaraan nang luar nang kardu sambil nego tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah terus maca zikir rakira kendaraan sianto sampean si etompaan dek norjo nikah dateng sampean rakira tebak dek remah tebak zikir apa sebab ngantos sambil azik laman sampean ngantos sambil musholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kendaraan dateng sampean tebak maca sebaliknya laman sampean ngantos sambil main domino ini kendaraan datang tempat main fakadzalika kula sampean saja malaikat Rabu sanyapu nyabe kuda ben sampean saja kula sampean tempat dek remah tergantung nang seneng kula sampean odik nang tuny engki wah bodoh saja aduh buat norok Mas Dulatim ya alah nyamanan norok Kanjeng Nabi enteng norok Kanjeng Nabi deuna Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah siapa seakhir ucapan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah engko la nak uji ye beun norok Mas Dulatim ruwet derma maksudnya engki kula tapak langsung maca la ilaha illallah la nang kula la tak maca boleh malah dadi akhirat ngocak engkau kapelangan la ilaha illallah make bini kula cak ngocak ngroweng la tak jawab babi kula engkau sakit tabuk la ilaha illallah balik kalau nang kula make anak minta APC ni tak jawab engkau malah dadi akhir lang ngocak la ilaha illallah
Engki kuda sambil setuju bisa rencana kadi nikah, lamun dalam keadaan tenang, lamun dalam napa tak bingung, dalam keadaan tak terkerjat, bener keadaan tak ketakuan. Mun pak takut, terkerjat, bingung, elang kabis rencana ki. Engki. Nika beda contohnya sama masuk akal. Kula keduan kanca kiai. Abine po. Sebab contohnya mana abine polen kiai biasanya. Sebab alasannya banyak konjengan senekan. Mulai nge berkat kayak mesen dak tukang berung. Akhirnya pangki pola na benare berkat apa pada. Yang keen sarang nyai sesep tepak nuk manuan bine na sengode. Nyai sang setuan ni kada tengong kain. Oni ngong kain dengan tu. Yen tarendek romana sengode ni kah. Palon de pak katane nak paha beto anyai sengode anuk nyai sesepuh. Ngiding kiai sarang bine na sengode ni kah. Cai pun sebini. Anu kiai, nyai roban nyai. Iya kah dia iya. Aduh, dek maya. Bingung sa kiai ni kah. Pas jaya bos nyai senggoda, ampun seni kasar kiai, libet bingking, libet depor. Yo. Saking keburu nak takut tuli capok masuk nyai sesepo, ngalaa sorban tekelero kodu ngebinena. Rencananya sur. Tapi tekelero kodu ngebi. Saking bingonga ketakoan takut ipangki nyai sesep. Pun udeng lagi mulai dewak ke romana lampun sap makes sap makes sap sampean akak di apa ada apa kesel sap makes wah ngopi arokuan nih nyai senggon ke endeteng dari kamu maka kau gunakan anak jam belajar para ujian akhir kau kita kan kalau tegu nih kah, tegu sorban nih kah bener sorban kau dungo bi, ini kami lana, coba seneng Mekah kan itu, ittaqullaha haqqa tuqatih, takut sambian dek Allah kelaban ongku takut, kalamun sambian ongku takut dek Allah hadiyana, natijana, wala tamutunna illa wa antum, balikan kula oning periksan ke Hasani. Dua abdu wajan. Kiasan ini kan Nabi manggil kula abdu. Yang beda cerita niki ya Arab pama panggil abdu ini kan beda sejarah ini kan. Kula kan nyaman Abdul Azim. Mari nyaman Abdul Azim. Bah nyai Abdul Azim rajin ke Abdul Azim pola nyaman rakan segi buru setan sebab setan persis serang lahiran kula. Nyai sepo nyai ini kaduka wah dia dok rumah aja holilija jeng tang laki ki buru mata le kalau nyaman kacan boleh nih pondok nyaman nih kak pegel nyai nih kak jadi pas ketakuan takut itu kan dah jak olok Abdul Lazim olok Abduwain kacan nih akhirnya olok Abdu mari olok Abdu ya cek nyabis dek ketanggul dek Ki Abdul Hanan ki gitu mbak matuana Ki Abdullah nih kak Ki Abdul Ansori ini kan rajinnya Ki Abdul Ansori ini kedua bopo sanggula dua bopo ki nyabis gak asa gula ki impen ki peji kan siapa jeli anak saya dia laki apa bine laki siapa mana Abdu tang musuh dunia akhir aja apa man Abdu je ketua Wahabi jiwa paha cerita nih kayaknya nih panggil Abdu bolana seneka sebab mbak ini kan nyapok keributan ulama sebanyak IFATN kan itu mbak waktu mukim nang wakan Ki Abdul Hanan jadi oning ndak kekejaman kan muka-muka Indonesia selamat amin Allahumma aman terus amin Allahumma tak ada ribut-ribut amin Allahumma ini kan mbak bulan paling cek saran sebab oning ndak kekejaman waktu kak itu sampai ada musyrikah anguan meledek Cina itu yang bungle meledek orang sewahabi jasane ambil kali itu saking uniknya kekejaman waktu kali itu muka-muka Indonesia aman amin Allahumma
Muga-muga tak kadi nang negara-negara Islam semakin ribut meloloh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini kejalan ada boleh. Ingki kadita kudu mau di pondok-pondok madrasah. Amin Allahumma. Kulo cak ngocak lah abid nih. Diki mulai dapat ke rumah lah nyai tedung nih kadang. Ngontedung tak kena oleh. Tak kau kencur gitu. Terus Orang bahasa hari ini cerdas kabeh. Terus kula ning edebun Ki Hasan. Tuh arapah Allah taala ma'adubu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'adabu wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Mestinya secara akal kula sampai saja saya selamat orang dari khalidan finnar ingki kadito iman sebereng ateh walau misqala dzar. Tapi Allah taala ma'adabu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'adabu wala tamutunna illa wa antum mestinya menggunakan kula secara zahir selebih tepat wala tamutunna illa wa antum mu'minun mestinya. Kula periksaannya sareng Ki Asani korang oneng artena orang je montro mati nang iman Islam cek kenyeng ke dari entar kasabe Islam iki de baka sabe ngetela oto onta tangke tak epat berarti cek saking mati nang sabe mate entar ke kantor Islam iki de baka kantor tak ngurangin 0 utawa nambahin artinya korob entar ke masjid Islam iki toron dari masjid ngetela sandal anyar tak apa nikahnya mana lelamun selalu Islam maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kesirina lah saya nemu kadi nikah kifeng sana wali sebab napa ittaqullah wa yuallimukumul. Jadi orang mengogut takwa dekat Allah yuallimukumullah apa tepak lah kono sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rabu sesangat beten kau lamul yakin. Jadi intina selamat orang pagi nang akhirat tak kengeng buntan kotu maktakar jasa swarga ingki kadito iman Islam seibekta sampai iman Islam bakal selamat lamun ibungkos takwa dekat Allah. Takwa kadinto hasil lamun andi melana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ada bunang dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu he engak sakabin orang mukmin ku pada ngaraksa aja ke sambian anfusakum deka abe tiwin sambian wa ahlikum benak potona sambian pakon jaga naron dari apoi nara. Jadi saya perintah nyelamataki anak dari neraka benih Ustadz benih Ki Abdullah benih tapi kula sambian sebagai rengsep sebab anak beda lantaran lakon kula sampi engki napa engki ngaku tak ngaku lakon lengki tak sebab lakon sampean jasa saking sampean tak beda kilendu iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqalaha bakelu war kok jangan berarti paham sampean nika. Tidak benar Allah ku anfusakum aja ke sampean kapi anfusakum da abe tibin sampean kapi wa ahlikum ban keluargana sampean kapi patra-patrana sampean kapi pakon jaga naron dari apoi neraka. Jadi saya perintah nyelamataki anak dari neraka engki kadito rengsep. Jadi budian deng akhirat mun anak masuk ke neraka bapak orang soleh masuk aswarga kita sampai masuk stop sebab anak usul gula di gara-gara bapak gula tak langkong
kula tak masuk ke neraka, mun bapak mbik kula neraka iya. Sakama bapakan baen, ki buru saya aja ke surga kasa. Kita sampai masuk, malah masuk tak bisa keluar dari surga. Sebab khalidina fi. Kita sampai masuk nih. Na'udzubillah min dzalik. Sebab napa? Amanat dari ajunan Allah nyelamataki anak kalau ban pada panjenengan saja. Lah dak remah cara nyelamataki anak. Sahabat Abdullah bin Abbas nafsirin ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, selamataki abun tibi benak potona dari apoy neraka. Tafsirin kelaban apa? Adibuhum wa allimuhum syara'i al-Islam. Adibuhum pada ngajarin tata krama sampean, hum dek ke potera-potera sampean kapi, wa adibuhum wa allimuhum ben pada moro ka sampean syara'i al-Islam de ilmu syariat is. Nika artinya nyelamataki anak dari apoy neraka. Lah anapa ma tafsiran sareng sahabat Abdullah bin Abbas artinya nyelamataki anak dari neraka, artinya anak bakon ajarin ilmu agama abili sareng gildek asa selamat orang kelaban selamat iman kelaban takwa bisa hasil kelaban ilmu hasil kelaban ngaji. Melan sampean mamonduk potrai kadinto masakola potra kadinto dalam rangka ngelakuin perintah Allah nyelamataki anak dari apoy nara. Melan moga-moga potra kula sampe saja itu diake orang soleh karena ilmu nasa ikole kadinto ilmu semanfaat barokah sehingga nyambis di keajunan Allah nyango iman Islam. Amin Allahumma amin Allahumma. Kula kelepain tak niku jam berapa kula mulai niki. Wah, lesos atas niku. Terus ki. Samping kula sampai saja mun terus selamat dari apa neraka. Kudu andi iman seibuk ta sampai mate kak dito mutuaki ilmu samping kak dito perlu nyare saporana Allah. Sebab saporana Allah mereka senyap bagi orang selamat dari neraka. Sebab orang ecap burukan neraka mereka alantaran ki andi tu marga ki andi tu beneking marga tak andi genjeren bukti na boji mati masuk surga apa neraka suar anapa pola na tak andi tu kullu mauludin yuladu alal fitrah berusaha tak andi dosa melana mesti masuk surga baik boji ring Islam atau boji ring kafir. Anapa? Sebab Islam sejak bedeneng tengah ring sekolah. Tutu setiap boji baik boji ring kafir panikala ampun Islam saja. Waktu na odi neng alam arwah. Ika imma alam arwah iki kadito neng tengah ring sekolah ke. Nika sedewaki dalam Al-Qur'an wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Sebunda Allah wa idz akhadha cerita aki uzkur idz akhadha rabbuka waktu montut pangeran sampean rabbana Allah min bani Adam dari nak foto Nabi Adam. Saya maksud nak foto Nabi Adam ring sekolah. Pontut dari keamanan ring sekolah ke min zuhurihim dari pan berempan tengah ring sekolah. Paseran saya pontut zurriyatahum calon-calon sebekal dadi nak foto. Artinya sedaya manusia termasuk kula sampai saja sebelum lahir ke alam dunia oning odi neng alam sepertama alam arwah iki kadhe tengana ring sekolah. Lha sampun kula sampean putra kula sampean bener neng alam arwah sareng Allah taala iso onin persaksian wa asyhadahum benyon persaksian pasra Allah hum dek calon boji segi bereng tengah termasuk kula sampean kapi alastu bi rabbikum aba entak ngakonen ada pangeran guna mung engko qalu pada aja beji termasuk kula sampai saja termasuk putra kula sampai saja jawab kompak bala engki syahidna nyakseen kula ada pangeran guna mung aju. Berarti setiap beji lahir lahirmu mesti masuk
sebab tak andi dosa keng andi i. Lenika kewajiban kula sampai saja masalamat aja ke iman anak kula sampai kapi. Melanaku anfusakum wa ahlikum naro. Bapaji ni kan lahir dalam kabinet Islam. Saya kan mulai dari tengah. Bukti aja Islam lahir baji ni kan nangis dapat akhilan. Kakak napa acereng. Jadi pertanyaan mestinya menurut akal logikanya cek pondeng mangken mestinya baji lahir akhilan bu sen jereng bedenang tabu pat mungkin lagi salah peteng copek peteng ada labeng situng rebuan bi bapang lu pak ngerti sampean deka. Tetin yang tabu ada labeng benda situng arabu faham man orang Pak Sari ini kan lahir nangis lemak nangis mestinya sen aduh padung karena tak ojeng mestinya seneka kan pasti nangis apa sebab waktu lahir kali itu setan sekocak umusibian nikah ngerobung aku dek masa kirana anak nikah dadi kancan setan sebab setan nikah fabi salkorin paling cuban kancan nikah saya nangis anak nikah takut ikrar qalu bala takut lepas ikut setan nangis mela namun beda nak anak lahir pakon adenen malai setan nyeng mungkin adena nang kopeng kanan mata kopeng kah kula nika termasuk reng laki si bertanggung jawab kula anak nika sengandenen kula dibi itu kuin dibi tanggung jawab dah punten anak kula benyakan 12 itu kuin kafe Mas Dulatin ternyata kere ya mun ada sakerek ya amat umat Kanjeng Nabi tade tengki melana tak oleh norok kabeh nika dadi kula tak usah tak oleh norok kabeh tak usah cukup contone kabeh dakwah bil fi'li nika kula jangan tak oleh ruban apa buktine ju Mas Dulatin tak setuju dak kabeh lho mak tahu iya anak 12 yo kada jadi lah tak usah ajak-ajak dilarang norok kabeh lah tak perlu sebab Mas Dulatin ndak anak 12 lene kayak toguin kabeh sareng tanggung jawab jadi berani berbuat berani bertanggung jawab toguin kuwi kula iya antenen melen kula oni ngabuktiake jek lakar bener lakar iguda umusibian kadito nangis beji mun iya antenen ambu bener kabeh anak kula ya aden ambu semaren kula aden anak 12 kere iki sehat nih kakian engkin alhamdulillah jaring Mbak Sari lebur surusu aduh ini kalau pokol 11 nih kak ini pokol 11 ini kan lakon orang surusu coba mulai dari pokol 10 nih dari angka larusu dari mas itu nggak bunter lobeng tengah sesitung nomor situng keceteng paham ki cocok ki mereka ongke ke atasan boleh pokol sebel dalam melakukan semong gelak lah ampun pada jurngon lah pada jurngon engki angka situng tak laju ngoncur kabeh dua nikah artinya lah orang dit tatasan boleh angka double wujung rusuhan boleh derma sesitu ngejur ngoncur sesitu ngejuk toju lah makan nih kala pokol 11 nih kan lah pada jur ngoncur nih kan aduh wis bon inti kula sangaturaki kula sak ndek pancena sedaja kula sampean asokor dek ajunan Allah
melana imtihanan kadito dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Saya rasa syukur Ustad lah ampun melaksanakan napa amanat ingki kadito adidik putra sampean selama setahun. Alhamdulillah. Nomor 2 syukur anak, alhamdulillah engkau paringin kenceng sekolah, kenceng nyari ilmu, alhamdulillah. Sepaling syukur ingki kadito ring sepodu ya engkau andi amanat dari Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naroh ya tangana pasakola mingko kuat abiyayain selama setahun, alhamdulillah. Ini syukur kula sampai setuju meklah tade tuntutan pagi neng akhirat. Bab lamun anak nikah khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun anak penikah dadi anak soleh. Sampian morok atau tak morok, sampian mamonduk putra atau tak mamonduk, anak dadi orang soleh tetap sampian untung. Genjer amal anak sampian Anapa? Sebab cek saking sampean tak agawe anak tak mungkin andi anak so. Jadi sampean turun agawe itu nika pas anak soleh nika sampean lemelo nika khusus umat Kanjeng na. Sebab sampean aturun mabuk napa mabeda cek saking ada anak tak mungkin beda anak so. Jadi salah tak salah sampean agawe lemari anak soleh lah cukup. Tapi nikah repot sekali nikah mestinya kudu Senomor 2 mun anak kak dinto pas sekolah pas dadi orang alim dadi orang soleh juga kak dinto ring sepome le setak se mun sejuba tegi anak lemari pemonduk ongkune pengaji maki coba meleng naudzubillah min dzalik moga-moga tak anak sekadinto amin Allahumma. Anak le pemonduk le biayain barang pas direng meleng dadi ahli neraka naudzubillah min dzalik moga-moga bene kula bene putra kula sampean kabeh amin Allahumma. Lenika pagi sampean tak norok tetap sampean ndak swarga lancar. Anapa? Sebab sampean sudah menjalankan amanat adidik anak urusan hidayah penikah hak Allah benih salana artinya saking anak nuntut kula tak gelem masuk ke neraka. Apa? Pola nak bapak bi kula gelek ke swarga nika. Tak langkong kula. Pol bapak ben ojo kia ke swarga neraka. Kula men bapak tak imam masuk ke neraka, kula tak masuk tak ndek. Bapak sedekah. Ya Allah bapak. Ye anak ben tak gelem masuk ke neraka. Pola ben tak masuk. Apa je mon. Ya pola na meleng, mak meleng harapan ni kecepon. Gila meleng, bener salah aku lebih gula lemari edidik, mari memonduk bareng. Pinjang, mari memonduk bareng. Engki pak, elah salah nabaan. Kalau melok itu, salah nabaan babaan lemari kewajiban lemari elako. Tapi mon anak meleng mergetai bahasa sekolah, tapi memonduk lenikah sih, saya laka menikah. Jadi mon bagus anak usahana bapak atau bunten tetap bapak melo ka bagus sebab ndek remah saus tetap bapak ning jadi wujud mbok ngiki ya mon mbok lo gelem tak kira dadi nah bisa kira wah sampean teguk buruh mana tak kira dadi anak soleh artinya tak dadi anak dadi nikah untung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun anak soleh hasil usaha sampean atau bunten tetap sampean melo amal solehna anak. Tapi lamun anak jahat gak itu ring sepo melo na bunten tafsir gelu mun tak ngaji tak monduk tuntut bagi norok iya kan neraka. Tapi menawi lamun usaha lai pemonduk ngaji maki meleng nikah lampun bener tanggung jawab sampean. Sebab king tak oleh hidayah dari Allah. Moga-moga kula sampai setuju anak paringan ilmu semanfaat, kenging hidayah dari ajuan Allah, setiap orang sesoleh ahli ibadah sehingga nyombang dek kesayaan kula ben pada panjalan saja. Amin Allahumma. Moga-moga ponduk kak dinto sajan makmur. Amin Allahumma.
Muka-muka kula sampai saja ia kawasan dari sarang para guru-guru kula sampai saja langkong-langkong para masyayikh sebelum Sidogiri sekak dimah nyambung pipa na ikak dinto dari Sidogiri. Muka-muka kula sampai saja paringin sehat afiah lanjeng umur bisa aja ke anak kelaban sampurna. Amin Allahumma amin. Cukup sekak dito saya paling akhir kula ngemis dua de kepada panjenengan sedaya khusus dek para ulama para habaib menabi atur badan kaula keje kula hibur kadito bersakleroh monggo ajun Allah bening ngaji kula keje kula beda sakleroh monggo ajun Allah nyon tuwuna monggo isapora asarang Allah menabi beda saya bener kerat tu dek Allah monggo itu diakene ilmu semanfaat diake ilmu sebarokah seteti sebab oleh saporana Allah. Amin Allahumma. Cukup sekak dito salah ben lo tak langkong badan kaula nyon seporah gelek beda nyebut-nyebut orang Mbak Sari kula nyon seporah geje iki. Sampeyan pegel iki. Oh, punten alhamdulillah. Cukup sekak dito. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.